हाय पिला माने मो सुश्री शिक्षा संस्कृति चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। भक्तचरण दासकर मथुरा मंगल आम पंचम छांद षष्ठ छांद आलोचना कर सारी। आज आलोचना करूँ आम अष्टादश छांद 18 छांद। पूर्व छांद गुड़िक कौन थी ना, पूर्व छांद गुड़िक आम आलोचना करूँ कृष्ण को विदायकालीन गोपी मानकर विरह वेदना तथा माता यशोदांकर वात्सल्य ममता रोदन, गोपी मैंने किपरि विलाप कर कृष्णकर विरह रे, माँ यशोदा कृष्णकर बाल्यकालर समस्त आचरण, कृष्ण जहाँ भी आचरण करुथिले बाल्य सुलभ आचरण को बाहुनी बाहुनी कांदिवा, ये सब विषय आम पूर्व छांदे पढ़ीचु। अष्टादश छांदे कृष्ण बलराम भ्राताद्वय मथुरा प्रवेश कर सारी। मथुरा प्रवेश करने मात्र मथुरावासी मानकर कृष्ण बलराम प्रति भक्ति भाव तथा प्रेम कवि एठार प्रदर्शन करिसेंती। कृष्ण को देखिकी किपरि मथुरावासी माने प्रेम रे मोहित होइछंती ताहा वर्णना करा जाय। तथा डगरर राजांक पाखरे संदेश, रजक निधन एवं कुबुजा हाथरू पुष्पमाल्य ग्रहण, ए सब आम ए छांदरे आलोचना करूँ। कृष्ण शयन अंते नंद यशोदा गोपाल सहित शोइले जग माया मोहे मोहिले। कृष्ण को जीवा परे तापरे राति जितेबाला अंधार घटी जाते जगमाया बल जगमाया समस्त आखिरी निद्रा देइछंती, जहाँफल नंद यशोदा एवं समस्त गोपाल माने समस्त नगरवासी माने शोइछंती। तापर घटना रजक मारिबा, रजक को कृष्ण किपरि मथुरापुर आगमन रे रजक को निधन करिसेंती तथा पुष्प तथा गंध पुष्प नहीं का हाथरू ना कुबुजा हाथरू। कंस आगे डगर जाइए सब वार्ता देइछि कृष्ण किपरि रजक को मारिछंती निधन करिछंती तथा कुबुजा हाथरू किपरि गंध पुष्प ग्रहण करिछंती, ये सब वार्ता को लेकिन डगर जाइछंती कौन ना कंसंक आगे बखाणीबाकू। तो से कौन बखाणुचंती आस देखिबा। आहे महाराजा नंदर तनुज धनुक तहर भांगिला, द्वारपालंक गर्भ गंजिला, वीर माने देखी निर्बल होइले, नग्रजंक मन रंजिला। हे भो देव, डगर जाइकी कंस को कहूँ भो देव, हे राजन, हे राजा कंस, नंदर तनुज नंदर पुत्र तोर धनुराजा धनुकु भंग करिछि तथा द्वारपालंकर गर्भगंजन करिछि। धनुजात्रा निमंते तुम जो महाबलवान द्वारपाल पहिलवान मान को द्वार जगै से गर्भगंजन करके निधन करिसंती। कृष्ण वर्तमान आगमन करिसंती मथुरापुर को। नगर जनकर मन रंजिला, हे देव नगर जनकर जेतिकी मथुरा नगर नर नारी मानकर मन को रंजन करिसंती, मन को मुग्ध करिसंती। समस्त मथुरा नगर नर नारी वर्तमान कृष्णकर रंगरे रंजित होइछंती। शुणी दुर्मिला नंदन दुई दंड, दुर्मिला नंदन अर्थात कंस, कंसंकर माता नाम दुर्मिला। शुणी दुर्मिला नंदन दुई दंड जाए तुनि होई रहिला, किस बोलुरे बोली पचारिला। ये सब शुणिकी डगर पाखरु कृष्णंकर ये वार्ता शुणिकी ना कंस कौन करिछि ना 2 घड़ी पर्यंत नीरव निस्तब्ध होइकी रहि जाइछि। कृष्णंकर आसु आसु मथुरापुर प्रवेश करू करू कृष्णंकर ए पराक्रम वीरवीर्य देखी शुणी डगर पाखरु कंस हताश होइछि। शुणी भारतीय गोविंद प्रतिज्ञा कथान रूपे बुझाई कहिले रे डगर, बोलई कंस होइली निश्चय नाश, काहींकी धराई आनिली इच्छा मु सुखे निज अंग हाणिली। जेतेबेले डगर पाखरु कंस ये वार्ता शुणुचंती सेतेबेले कंस आश्चर्य होइकी डर थरबर होइकी डगर को पचारुछि, अरे डगर तू एमिति कौन कहूछु, ए सब कौन कहूछ, सतरे कौन मोर बड़ बड़ योद्धा माने निहत होइछंती, कृष्ण प्रवेश मात्र कि एते सब कांड कर सारे, जेतेबेले से मो संगे युद्ध करिवे ताहले तांकर भय उपजिछि। कंस आशंका करिछि। कंस एबे कहउचंती मु काहींकी धराई आनिली निज इच्छा मते निज इच्छा सुखे अंग हाणिली। कहते आपण हस्ते झीह छेदी किए अच्छी तार प्रतिवादी कंस से कहूँ कि मु तो निज हस्तरे मोर अंग को छेदन करिछि, एबे मु कौन करी, एबे तो मोर नाश सुनिश्चित, मु कहीं डकाई आनिकी मो निज अंगरे निजे ही छेदन कली। जो मैंने बल दे कहूले से मुझे जाणीगली रे डगर, जो मैंने पराक्रम मोर सुरक्षा करेंगे बोली कहूले तथा कृष्ण को निधन करेंगे कहूले डगर मुझे से जाणीगली। से तुच्छा बल प्रयोग करुले, से तुच्छारे पराक्रम देखा
ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲି। ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଧନ କରିବୁ, ଆମର ପରାକ୍ରମ ଏତେ ରହିଛି, ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ଛାର ବାଳକ ଦୁଇ କଟା କଟକେ ପଶି ଏଡ଼େ କର୍ମ କରନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। କଂସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଛାର ବାଳକ, ଏଇ ହୀନ ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ କଟକେ ପଶି ଅର୍ଥାତ୍ ନଗରରେ ପଶିକି ମାତ୍ର ନଗରରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନଗର ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାହେଲେ ନଗର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? କଂସ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି କି ନଗର ଏଇ ଛାର ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେଣି, ତ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଛାର ବାଳକ ଦୁଇ ଗୋଟା କଟକେ ପଶି ଏଡ଼େ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅସୁର ଡରନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିତେ ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରଗଣ ଡରୁଛନ୍ତି। ବୀରମାନେ ଥାଇ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମିଛେ ମିଛେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ରେ ଡଗର। ଶତ୍ରୁ ନ ଥିବାର ବେଳେ ପଛଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ଗାରିମା, ଆଗେ ଥିଲେ ପଳାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ସୀମା। ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସଂଗ୍ରାମେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଦେବ ହିଁ କେଉଁ ଉପମାରେ ଡଗର। କଂସ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଶତ୍ରୁର ପଛରେ ହିଁ ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରିପାରନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ସଂଗ୍ରାମରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋର ଭଳିଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏମାନେ ଖାଲି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ପଛପଟେ ହିଁ କହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ସାମ୍ନା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛାର, ନାନା ଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ। କଂସ ଧିକାର କରିକି ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଆପେ ନ କରି ତାହାକୁ ବୋଲି ନପୁଂସକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଲୋକ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ନିଜ କାମ ନିଜେ ନ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରିବାକୁ ନ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତାହା ଫଳରେ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନପୁଂସକ। ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତିନି ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହୁଏ। ପର ପ୍ରତି ଆଶା କରି ଆସୁଛି, ମୋହଠାରୁ ନାହିଁ ଅବିବେକରେ ଡଗର। ଏ ଡଗର ମୋଠାରୁ ଅବିବେକୀ, ମୋଠାରୁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ, ମୋଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇକି ଆଜି ମୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। କାଲି ଆପଣେ ବୀରପଣ କରିବି, ଶୁଭେ ପାଉ ଆଜି ସର୍ବରି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପକାଇବି ମାରି। କଂସ ସେବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବି, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବି। ଆଜି ଶୁଭରେ ସର୍ବରି ପାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭେ ପାଉ ସର୍ବରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାତିଟା ମୋର ଶୁଭରେ ଭଲରେ ପାହୁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଧନ କରିବି। ଯେଉଁ ଦିନ ଅସୁର ନରକୁ ଜିଣିଲି, କେହୁ ନଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ମୋହରିରେ ଡଗର। ଏ ଡଗର, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନର ରାକ୍ଷସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜିଣିଥିଲି ଯେଉଁଦିନ, ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବୀରମାନେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରାକ୍ଷସ ଦାନବ ତଥା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜିଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ଭାସି କ୍ରୋଧରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ଇ ଦୁଷ୍ଟ ନିଶାଚର କରେ କୃପାଣ ବୁଲାଇ ପ୍ରଖର। ଏମିତି କହିକି ଏମିତି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରିକି କଂସ କହୁଥାଏ କି ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ପକାଇବି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ। ଏମିତି କହିକି କଂସ କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା କୃପାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ କ'ଣ କହୁଥାଏ ନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବି। ନୟନ କର୍କଶ କରି ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପେ ଦ୍ରୁମିଲା କୁମର ସେ ଅସୁର। କଂସର ଅଭିମାନ କୋପ ଅନଳ ହୋଇବା ଦେଖି ବୀରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ରାଜନେ। କଂସ ଏମିତି କୋପ କରି ଯେତେବେଳେ କହୁଥାଏ କି ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ପକାଇବି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ବୀରମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବୀରମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି କି ରାଜନ ଏତେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଏଇ ଛାର ବାଳକକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଧନ କରିବୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବୀରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ତୁମେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ବୃଥା କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାର ବାଳକକୁ ନିଧନ କରିବୁ। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି କୁସୁମକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମାରତଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡେ କରୁ, ଭସ୍ମ କୁଣ୍ଡକୁ ବତାସ ଲୋଡ଼ୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଯେମିତି ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ ନା ରାତିରେ ଫୁଟେ, ଠିକ୍ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତା'ର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଡଗର ତଥା ଅନ୍ୟ ବୀରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଭଳି। ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲକୁ ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାରତଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରତଣ୍ଡ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ।
कीटको कोलिस शिरीष कुसुमे महाबरसा प्राय करुछे हे राजन सामान्य कीट को तुम कौन वज्र मार कोलिस अर्थात वज्र तुम साधारण कीट को कोलिसर वज्र मारिबा कथा चिंता करुछ निश्चय जाति रजक कारी को मारिला से तो जान न जान संग्राम एठी कंसंकर वीर मैंने कहते कि से जो नीच जाति रजक को कृष्ण मारि पकईन सी तो नीच जाति रजक रजक जाति रे रजक सी कौन बल संग्राम जानी सी कौन युद्ध जानी से कृष्ण मारी देइचंती आउ कौन माड़कार ही सीना से ही सम कुबुजा मूढ़ स्वभाव स्थिर जाति कुबुजा को कुबुजा हाथ कृष्ण पुष्पमाल्य ग्रहण कर कुबुजा आसिक कृष्ण को पुष्प अर्पण कर चंदन टपा लगे देइचंती तो से कहते वीर मैंने कुबुजा तो साधारण कुबुजा तथा स्त्री जाति से स्त्री से छारहीन ताक हे राजन तुम यह शुणिकी कहीं उच्चाट हो कहीं तुम व्याकुल हो कहीं तुम यह शुणिकी चिंता करुच अनेक दिन पुराणा थिबा से सर को कृष्ण भांगी पकईचंते से सर तो बहुत काल धरी थिला बहुत काल पुराणा सर ताकू से भांगी देइचंते काली जानिबा केमंत बढ़ती जीवी आंभ सम्मुखे पड़िले भेट हे राजा को तोली कचाड़ू महत्व सारिबू सरीपत अभिमान चंद्र सूर्य सहिते मघवान कृतिवास बिहि वरुण हुतासन तांकु रखिबे नाही से माने हे राजन काली हो आम निश्चय से दुई भाई को मारि पकाइबू तले काली निश्चय आम से दुई शिशु को मारिबू निश्चय कृष्ण निधन हबो काली आम आगरे से कृष्ण आम वीर मानक आगरे कृष्ण पड़िले निश्चय तार मृत्युवरण हम आम ताकू काली कचाड़ी मारिबू तेणु तमें आज निश्चिंत रुह एमती मिछ वृथा बाहास्फोट मारिकी कंस को आश्वासना देवाई वीर मैंने कहते चंद्र सूर्य सहित मघवान कृतिवास बिहि वरुण हुतासन तांकु रखिबे नाही से माने हे राजन चंद्र सूर्य वरुण अग्नि केही तांकु रखी पारिबे नाही केही तांकु उद्धार करि पारिबेनी काली आम कबल आम निश्चय तांकु हत्या करिबु काली छाड़ मानव्यथा काली रे से कथा आज तो हेलाणी विलंब शत्रु मारिबु नुह तो आदम्ब दंती पाळंकु सिंह द्वारे रखाई बेगे कराओ सभा आरंभ हे राजन आज तो विलंब हेलाणी कालीर कथा को छाड़ कालीर कथा को मनरू पुछि दियो आमे परदिन आसंता काली निहाती कृष्ण निधन करिबु आज विलंब हेलाणी एबाणी शुणी दनुजन रूपमणि आनंदे निश्चिंते रहिला मिछ कथा को संतोषे बहिला ए सब बाणी शुणी तार वीर मानकर बाहास्फोट कथा शुणी मिछ आश्वासना को शुणी कंस कौन कला शांति रे रहिला कंस टिके शांति रे निश्वास मारिला कंस खुशी हो गला एमानकर मिछ आश्वासना को शुणी बोइले बैरागी भगवत चरण सुस्ते भंजी पलंके शैला से राजन कवि भक्तचरण कहते कि सुखे भुंजी पलंके शैला राजन जेतेबेले तार राक्षस मान ठारू कृष्ण को निधन करने कथा शुणिकी एमानकर मिछ आश्वासना को शुणी से से कंस मनर टिके चिंता कला सी कौन कला सुखरे भुंजिकी सुखरे खाई पीकी पलंक उपरे शोची यही छांद को आम संपूर्ण रूप से आलोचना कलु आशा करे विषय वस्तुटी निश्चय मन को छुईब तो परवर्ती अध्याय तो परवर्ती वीडियो रे आमे अन्यान्य छंद आलोचना करिब वीडियोटी जदि भल लगी निश्चय रूपे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिब मोर प्रत्येक वीडियो आपन को पाखरे जाई कि पहुंचीबो रहूची धन्यवाद।